Rebonsoir Shabab, on se voit pour le dernier document qui concerne les indicateurs du sous-développement en Afrique. C'est le document 8 et c'est le dernier. Donc, alors on va lire le document, on va essayer d'expliquer quelques notions, tirer des notions importantes. Par la suite, on va répondre aux questions اللي تحطوا لكم في l'annexe الأخرى يعني في la page 12. Indicateur du sous-développement en Afrique. La croissance économique en Afrique reste marquée par sa faiblesse. قليلة la croissance, c'est normal. Et des disparités régionales. يعني إلا خديتي كل région شمال إفريقيا الجنوب الشرق غتلقى la croissance économique تتفاوت فيها تفاوتات. Donc des disparités régionales très grandes. En 2016, cette croissance n'a été que de 0,4. يعني le PIB طلع ب 0,4 فين؟ في l'Afrique de l'Ouest. يعني دونك سميتو الشرق ديال افريقيا ولا وقيلا الغرب excusez-moi الغرب alors qu'elle a dépassé les 5% le PIB de 5% en Afrique de l'Est في الشرق. Or pour un développement il a فعلا un développement il faut réaliser une croissance économique 7% خاص le PIB يطلع ب 7% sur une longue période ماشي غير une courte période. Et pour atteindre cette croissance le taux d'investissement نسبة الاستثمار moyen doit être على الأقل 25%. Mais sur les 20 dernières années في 20 عام الأخرى le taux de l'investissement ما عمرو فات 18% في l'Afrique. يعني كاينة faiblesse de l'investissement. Ce continent doit relever un autre défi تتسناه مهمة أخرى, celui de la mobilisation des ressources pour investir. خصو يقلب على الفلوس باش ينفيستي. Uniquement pour les investissements dans les infrastructures. غير في الانفراستركتور خاصنا في افريقيا 170 مليار دولار في العام. منين غنجيبوها؟ L'endettement, ce qui justifie son surendettement. Faites l'endettement الجيران. À noter aussi que le potentiel économique de l'Afrique reste largement inexploité. باقي ما نستعملوش القوة الحقيقية ديالنا. Et pour ce qui concerne la partie exploitée, la richesse ne profite qu'à une minorité qui s'enrichit dans des proportions choquantes. شكون تيستغل الثروات ديال افريقيا؟ غير بعض الاقليات. surtout في افريقيا السبساريين تلقى غير بعض العائلات اللي حاكمين افريقيا الدول ديالهم, ce qui est très choquant. Par ailleurs, le taux de pauvreté en Afrique recule, غادي تنزل depuis plusieurs années. Mais la croissance démographique غادي تزاد. Vous voyez, croissance économique et démographique élevée augmente le nombre de pauvres. Ainsi, plus de 500 millions d'Africains vivent sous le seuil de la pauvreté avec moins de 2 dollars par jour, le seuil de la pauvreté par la Banque mondiale. Première question, je pense, à l'annexe numéro 12, je vais lire deux indicateurs économiques. L'indicateur économique, le surendettement. Donc, l'indicateur tani ou la faiblesse de l'investissement. Donc, deux indicateurs importants. Les indicateurs non économiques qui sont la pauvreté ou la pauvreté qui sont ça veut dire qu'il y a une inégalité de la répartition des richesses. Inégalité des répartitions de richesses. شنو هي النظريه اللي تذكرت هنا؟ هو صراحه باش نكون واضحين pour un étudiant c'est très difficile يجبد النظريه. هذاك الشيء علاش هما سماوها عطاوكم السميه سي راغنار نيرسك وخلاوك تفكر شويه. نورمالمون اش تقول لا تيوري ديال راغنار نيرسك؟ تقول لو سيركل فيسيو. شنو هو السيركل فيسيو؟ هو ان كاينه اون فيبليس دو لا برودكتيفيتي وهاد لا فيبليس لا برودكتيفيتي غتخلي الصالير ينزل وملي غتنزل الصالير غتنزل ليبارن وملي غتنزل ليبارن غتنزل لا فورماسيون لا برودكتيفيتي غتبقى تدور. ياك سي سكو nous avons expliqué normalement, c'est l'idée que nous donnions aux étudiants. Mais هما خداوها من واحد لو سونس اخر. شنو هاد لو سونس؟ خداوها من لا بوفرتي. ملي غيكون عندك صالير هابط ما غتكونش برودكتيف, بغا يكون الصالير هابط صافي دير تو اي بوفر, وهاد لا بوفرتي غتخليك تزيد تغرق في لا بوفرتي باسكو غتبقى دائما فقير وما عندكش كيفاش دير توصل باش تحسن المعيشه ديالك, وهذا غيخليك دائما تبقى سو ديفلوبي. دونك سميت لا تيوري سيركل فيسيو دو لا بوفرتي. شكون مولاها؟ راغنار نيرسك. شنو هو ليليمون اللي غيخليك اللي غتشرح لي هاد لا تيوري؟ سي لا بوفرتي اي لا بيس دو ليبارن ou la des salaires si vous voulez, c'est la même chose. Dernière question, expliquez le paragraphe, le passage souligné. Pour un développement, il faut réaliser une croissance économique de 7%. C'est normal, briquer la croissance
بغيتي le développement c'est un changement de toutes les structures. ما يمكنش ما تبدا الا بلا كروسونس. خاص تكون عندك لا كروسونس 7% في العام باش تقدر تزيد بالمعيشه ديال السكان، ولو بي ان بي بار هابيتون يطلع. من غيطلع غيولي لي جون عندهم اكسي سيرفيس دو سانتي، سيرفيس ديدوكاسيون، هادشي غيحسن لو développement du pays. Donc le développement est un changement qualitatif de toutes les structures d'un pays. Pour atteindre ce changement, il faut réaliser une croissance pérenne, daïma, pour augmenter le PNB par habitant, améliorer le pouvoir d'achat et l'accès aux services, éducation et santé aux populations et leur procurer une vie رائعة, une vie décente. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour aujourd'hui. Pour la synthèse, on ne pourra pas la faire ici parce que ça va nous demander نص ساعة minimum كتبها ومسحها. Donc la synthèse سهلة. عطاوكم un graphique, je sais pas si vous voyez, عطاوكم un graphique فيه le solde budgétaire كان déficitaire زاد اغرافا باش ينقص حتى ولا ناقص 3.7. وعطاوكم ان دوكيومون سميتو لو بروجي دو لوا فينانس 2019 وان دوكيومون في لا بوليتيك بودجيتير. مي ما غاتعاودش تحط لا بوليتيك بودجيتير, ce sera impossible. Mais pour faire une synthèse, c'est très simple. سير لا فيديو ديالي اللي فيها comment faire une synthèse في لاشين ديال مول ليكونومي ولا في الو سكول راه كاين حدا لي زيكزامان. Vous allez voir que c'est très facile de faire une synthèse. C'est pas compliqué. تاخذ des informations. D'ailleurs شنو سولوك هنا؟ سولوك عطينا الرأي ديالك على ليفولوسيون ديال السولد، قولنا واش طلع واش نزل، ورينا لي زاكسيون اللي دارت الدوله باش تنقص لو ديفيسيت، وورينا كيفاش الدوله تدير باش تحسن لا كرواسونس ايكونوميك. سي ان سوجي فريمون ساهل et tout le monde peut le faire. 5 عطاكم 4.25. vous voyez c'est pas très important. 4.25 ça montre ان الدوكيومون راه ساهل وانه فيه ميدان. Donc je vous laisse et on se verra avec l'examen des sessions rattrapage de 2019.